Good morning mga tropa. Maglapag tayo ng recommended ko na local product sa Pilipinas ngayon na quality. Different logo but same quality. Yan. Hi Minds, of course. Shout out kay Bosumar and Crown Manila. Shout out kay Boss Nico. Yan. Pakita ko lang different brand, local brand pero quality product ng Pinoy. Ayan. Hi Minds. And then Crown Manila. Ayan. So mga tropa dyan, support nyo ang High Minds saka Crown Manila. Quality product.